जय माता जी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना जदि आपण माँ को पूजा पाठ कर माँ को आराध्या कर आराधना कर मंत्र जप कर समय जदि आपण शरीर को माँ को शक्ति आए माँ को जोगिनी जदि आप शरीर आसताए ताले आपण क्यों कौन शक्ति देखिपारे यही विषय आज संपूर्ण भिडियो माध्यम जाना। यदि आपण मानक भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मानक शेयर करेंगे। तेज चलते भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। यदि आपण माँ को भक्त दुर्गा माँ को हो पार्वती माँ को हो आप घर पाखे ग्राम देवी हो आपण कुल देवी देवता हूँ यदि भक्त ताले आप निश्चय आपण पूजा पाठ आराधना करते मंत्र जप करते। एमती भी किसी व्यक्ति अच्छा किसी माँ मान किसी भक्त अच्छा जो मान शरीर में माँ को जोगिनी आसी था से समय से किसी संकेत देते हैं जहाँद्वारा आप जापर माँ को शक्ति शरीर में अच्छी तेणु से सब संकेत गुड़िक कौन यदि आपण पाखक माँ को जोगिनी शक्ति आसूँ आप निजक धन्य मन करूँ कारण माँ को शरीर में माँ को जोगिनी यदि आप शरीर आसूँ ताठू बड़ सौभाग्य आप दुनिया आउ कई नथे तेणु आप समय माँ को पूजा पाठ जोर करूँ मंत्र जप जोर करूँ माँ को सब धरी था तेणु माँ ही सब जिन आप जीवन जहाँ प्रोब्लेम सब सल्व करेंगे तेणु माँ जो शरीर आसवे आपको किसी संकेत देखा जाता है एवं प्रत्येक मन रखते माँ शरीर केत आसता जितेबाला आप पूजा पाठ करुवा समय आपण घरे जब कौन माँ को पूजा कर समय मंत्र जप कर समय आसी था कि आपड़ कौन आपण घरे कौन मंदिर में कौन माँ का भजन लगी से समय जब आप आरती कर माँ को आरती हो समय आपण शरीर को माँ आसता है कि आपड़ कौन माँ को दर्शन कर कौन दुर्गा माँ हो मंगला माँ हो आप जो मंदिर जाती आप सेठार जोगिनी मैंने जोगिनी मैंने आप शरीर से आसी था प्रवेश करते आप पहुँचे क्षणी आपन को शक्ति भगवान माँ का शक्ति आपण पाखक पलि आसता है से समय आप जापर आपण शरीर को माँ का शक्ति आसी तेणु यही सब सिचुएसन आप भजन बाध्य समय जो जोर भजन बाजता है से समय यदि प्रार्थना आरती करते से समय माँ का शक्ति शरीर को आसता है यही सब समय कि आपरे जितेबाला आप जीवन बहुत दुख कष्ट आसी आपण माँ को पाखे बस कांदुंट आपण को माँ को भक्ति कर समय माँ आप शरीर आसी था जेहेतु आप माँ को भक्त से केवे माँ केवे भी कौन माँ झुओं को पुओं को भक्त सहित केवे अन्याय अत्याचार दुख कष्ट सही पारती तेणु से समय से शरीर आसी था तेणु यही सब समय माँ आप शरीर आसी था तेणु लक्षण कौन प्रथम लक्षण आप जो पूजा पाठ करुवे से समय देखिए आपण को किसी बासना आसो एमती बासना जहाँद्वारा आप जापर कि आप जो घर पूजा पाठ कर घर किसी शक्ति अच्छे आप अनुभव करेंगे आप धूपकाड़ी दीप लगे कि से बासना न आसी अन्य एक बासना सुगंधित बासना जोटा कि आप बासना के आप बारी ना से सब बासना घर महकी आप चारिपार्श्वर केवल बासना ही बासना आसो यही समय जान माँ को शक्ति आप पाखे अच्छे माँ आप शरीर को आसपा चाहते तापर देखिए द्वितीय संकेत है आप हठात बसी पूजा पाठ करते आपन को लगे कि शक्ति आप प्रवेश करुँच समय आप आखि बंद हो लगे आपको निद आसला लगे आपरी कौन मेडिसिन खाइला जो जो निद से समय हठात किसी ना कि न आप हठात निद आसला लगे आप झुलिया चेष्टा करेंगे धीरे धीरे जोर जोर झुलिया चेष्टा करेंगे एवं अन्य संकेत है आप देखिए निज मुंड को चारिकर बुलवे निजे हलवा अन्य द्वारा हलवा जपरी सेपरी नुह कि आप भावी आप हठात बही थे कि तो आप मुंड छाँ छाँ हल्व झुल आपरे आप शरीर में जोर जोर हल्व आप मुंड को चारिकर बुलाइए चेष्टा करेंगे ऑटोमेटिक सब शक्ति आस छाँ छाँ हो जाता है यार अर्थ जान माँ का शक्ति आप पाखे आसूँ एवं से अन्य संकेत है आप देखिए आपन को बांती कला लगे आपण को पेटर जहाँ भी से जिन बाहर जाऊँ चेष्टा कर से समय आप जीव बाहर पलि आस आप जपरी माँ जीव काढ़ी था माँ दुर्गा माँ काली माँ से समय जपरी अवस्था से सब अवस्था आपण शरीर देखा आप भावी ऑटोमेटिक आप जीवटे छाँ पदा बाहरी आसूँ आप आखि जोर जोर काढ़ी अनेला भाई आप लगे आप शरीर जोर राग हला लगे आप हाथ दुई हाथ जोर जोर हल्वा चेष्टा करेंगे और आप मुंड चारिकर बुलाइक चेष्टा करेंगे ये सब जिनस है सब लक्षण है माँ का शक्ति आप पाखक आसूँ
ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେ ବି ପୂଜା ଆରତି ହେଉଛି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେପରିକି ମୁଁ ନାଚିବାକୁ ମନ ହେଉଥିବ ବା ଆପଣ ଖୁସିରେ କିଛି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେପରିକି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେପରିକି ନାଚିବା ବଡ଼ ପାଟିରେ ଭଜନ ଆରତି କରିବା ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବା ଆପଣଙ୍କ ସେଠାରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ବା ମାଆଙ୍କ ଝୁଣା ଆରତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ବୁଲିବା ବା କର୍ପୂର ଧରିକି ବୁଲିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ଖୁସିରେ ମନ କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ସଂଗତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମେହସୁସ୍ କରନ୍ତି ବା ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମେହସୁସ୍ କରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ଶକ୍ତି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା କୌଣସି ମାଆଙ୍କ ଯୋଗିନୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଭକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ମା ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ବା ତାର ଲାଇଫ୍ରେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ତାର ଲାଇଫ୍ରେ କିପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ ବା ସେ କେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଗୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ କିପରି ଦୂର ହେବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କଥା ପାଟି ବାହାରି ଆସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ କହିଥାଏ କାରଣ ମା ଯିଏ ଭଗବାନ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି କେଉଁ ଭକ୍ତ କିପରି ଥାଏ ଏବଂ କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି ସେହିସବୁ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସତ କଥା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା କେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ହେବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି କ୍ଲିଅର୍ ବା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛି ସେ ଶରୀରରେ ବା ସେ ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ସେ କେଉଁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି କିପରି ଅଛି ବା କେଉଁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବା କିଏ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ସେସବୁ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମା ହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସେସବୁ ଘର ପରିବାର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବଂ କିପରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମା ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଜ ମୁହଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିଟି ବହୁତ ସମୟ ଆସିନଥାଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଥାଏ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ବା ଅତି ବେଶୀରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟେ ଆସିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଝାଉଁ ଛାଁ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ବା ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ବା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆସିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବା କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୋର ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ସେ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ ଭକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଏବଂ ଏସବୁ ବିପଦରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବା ସେସବୁ ମାର୍ଗ କହିଦେଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ସେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବ ସେସବୁ ଜିନିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।